Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk kuliah hari ini, kita akan melihat kepada dua subtopik seterusnya dalam chapter 5, States of Matter, iaitu kita akan melihat kepada 5.2 liquids dan 5.3 solid. Okay, so untuk 5.2 liquid, kita akan melihat kepada at the end of this lesson, student should be able to relate the properties of liquid to intermolecular forces, molecular arrangement and molecular motion in explaining shape, volume, surface tension, viscosity, compressibility and diffusion. Okay, yang kedua, explain vaporization and condensation process based on kinetic molecular theory and intermolecular forces. Dan yang seterusnya, define vapor pressure and boiling point. Dan seterusnya di-explain boiling process. Okay, ada masalah sikit, nampak macam ada blip sekejap Okay, so dia still ada masalah. Saya cuba selesaikan masalah ni dulu. Seminit. Okay, so kita kembali kepada slide kita tadi. Okay, so first of all, states of matter. So bila kita sebut tentang state of matter, saya rasa kebanyakan pelajar mungkin dah tahu kita ada 3 state of matter. Kita ada solid, kita ada liquid dan kita ada gas. Okay, so solid, biasanya kalau kita bercakap tentang in terms of temperature, solid ni dia akan berada pada suhu yang paling rendah, dekat cool temperature, dan gas biasanya berada dekat hot temperature. Dan kalau kita tengok dekat arrangement of molecule dekat sini, kita akan dapati bahawa the arrangement tu bila kita ada solid, dia akan ada quite closely together, packed, dan dia hanya akan vibrate dekat dia punya kedudukan sendiri. Tapi bila kita melihat dekat liquid, dia sedikit berjarak tapi dia masih lagi agak rapat, quite close together, berbanding dengan gas yang ada dia punya molekul ada agak jauh antara satu sama lain. Okay, so bila kita sebut tentang properties of liquid, kita akan melihat yang pertama pada shape and volume, yang kedua kita akan melihat kepada compressibility, the next one kita akan melihat kepada diffusion, yang keempat surface tension, dan yang kelima viscosity. Okay, so let's have a look at shape and volume. So bila kita bercakap tentang liquid, shape and volume, so liquid akan ada definite volume but not a definite shape. Dia ada volume yang tetap. Maksudnya kalau kita pindahkan daripada gelas kepada mungkin cawan, kita still akan ada liquid tu pada volume yang sama, tapi shape dia dah berubah lah. Okay, kita ada volume yang sama, maksudnya kita ada 100 ml dalam gelas, bila letak dalam cawan pun dia akan jadi 100 ml juga.
Tapi shape dia tadi cawan mungkin dia lebih lebar, lebih rendah berbanding dengan gelas yang tinggi dan kurus tu kan. Okay, kenapa jadi macam tu? Sebab particles of liquids are arranged closely but not rigidly. So molecules held together by n intermolecular forces, but they able to move freely. Dia still quite close together tapi bukan rigid lah. Sebab tu dia boleh berubah bentuk. Dan a liquid flows to fit the shape of its container and is confined to a certain volume. Dia akan flows, dia akan bergerak untuk mengikut bentuk, tapi dia masih lagi mengekalkan volume tersebut. Okay, so seterusnya bila kita bercakap tentang compressibility, in liquid the particles are packed closely together. So dalam liquid ni particles tu are quite close together. So dia ada hanya sedikit, there are very little empty space. So liquid are much more difficult to compress compared to gas. So it still can be compressible, but it's not too much lah kalau compare dengan gas. Kita boleh compress dengan lagi banyak. Okay, seterusnya kita melihat pula kepada diffusion. So diffusion, liquid diffuse slower than gases due to sama juga reason macam tadi. Kita kata the molecules are closely packed compared to gases dan lower kinetic energy than gases. Maksudnya dia tak boleh bergerak dengan begitu bebas lah. Dia still can move but dia tidak begitu bebas. Okay, so disebabkan stronger intermolecular attractive force. So the liquid can still diffuse but not as good as gases. Okay, dan seterusnya kita nak melihat kepada surface tension. So surface tension ni quite important sebab dia satu benda yang kita kata special properties untuk liquid. Okay, kalau tadi kita kata shape and volume, compressibility, diffusion, kita compare dengan gas. Tapi bila kita sebut surface tension ni, kita tak compare dengan yang lain. Surface tension ni kita hanya bincangkan dalam liquid sahaja. So surface tension ni apa? Surface tension ni dia sebenarnya adalah the amount of energy required to stretch the surface of a liquid by unit area. So macam tak faham kan, macam susah nak faham. Tapi kalau boleh bayangkan satu benda, macam contohnya kita letak baldi dalam kolam kan. Bila kita letak baldi tu, dia macam timbul. Okey, dia macam timbul, dia tak tenggelam. Dan bila kita tekan, kita rasa macam kita nak menekan baldi tu, kita perlukan satu tekanan yang kuat lah. So benda itu tu yang kita namakan sebagai surface tension. Kalau application dia dalam kehidupan seharian ataupun dalam alam ni, kita nampak water strider kan, labah-labah air tu dia boleh terapung atas air, dia boleh macam berjalan atas air kan. So disebabkan surface tension ni lah. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya dekat surface tension ni? So liquid molecules experience intermolecular forces in all direction by the neighboring molecules. So dia ada intermolecular forces pada semua arah. Walau bagaimanapun, however, molecules at the surface are pulled downward and sideways from neighboring molecules but not upward away from the surface. So maksudnya dia ada satu tarikan ke bawah tapi tak ada tarikan dekat atas. So bila ada tarikan ke bawah tu, menyebabkan dia akan membentuk satu lapisan seolah-olah macam kita kata satu lapisan filem yang nipis, thin film. So benda tu yang menyebabkan wujudnya tekanan permukaan ataupun kita kata ketegangan permukaan tu kan, surface tension. So kalau kita nak sebut dengan ringkas ataupun kesimpulan yang kita boleh buat adalah the stronger the intermolecular attractive force, the higher the surface tension. So kalau kita tengok, dia still bermain dengan ataupun still ada kaitan dengan intermolecular forces. Okay, lagi kuat intermolecular forces, lagi tinggi ataupun lagi kuat dia punya surface tension. Dan the next one kita nak tengok adalah dekat viscosity. So viscosity tu adalah resistance ataupun kita kata ability of liquid to flows. So the greater the liquid viscosity, the more slowly it flows. So kita kata kalau kita translate directly dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Malaysia, so viscosity ni macam kita kata kelikatan. Okay, maksudnya kalau kita compare, kalau kita tuang air dengan kita tuang minyak, kita dapati bila kita tuang air tu dia macam lagi cepat dia mengalir. Kita tuang tu dia terus turun kan, berbanding kalau kita tuang minyak ke, kita tuang susu ataupun dalam gambar ni dia tunjuk madu, dia akan susah untuk dia mengalir. Okay, so viscosity ni sebenarnya adalah rintangan lah, kita kata resistance of liquid to flow. Okay, so
bila kita sebut tentang viscosity, kita akan sebut the greater the viscosity, the slowly it flows. Lagi kuat viscosity, lagi tinggi viscosity, so lagi susah dia nak mengalir ataupun dia nak bergerak lah, dia flow kan. Okay, so viscosity decrease as temperature increases. Bila suhu dia makin tinggi, viscosity tu akan makin rendah, so lagi mudah dia mengalir. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita tengok dekat the size of the molecule. Okay, the higher the molar mass, the more resistance dia flow. Dan yang kedua, the strength of intermolecular attractive force between the molecule. The stronger the attractive force, the higher the viscosity. So kalau kita tengok, dia somehow macam effect dengan intermolecular forces lah. Kalau kita tengok dekat size of molecule pun, kalau kita belajar dalam chemical bonding sebelum ni, bila kita ada size of molecule yang lebih besar, secara automatik intermolecular forces dia pun akan jadi lebih besar. So bila intermolecular forces besar, dia susah untuk mengalir. Okay, so kaitan dekat situ kita nampak bila kita ada stronger intermolecular attractive force, so the molecule akan held together dengan lebih kuat kan, will held together stronger. Bila dia held together stronger tu yang kita nampak dia viscosity higher, dia susah nak mengalir. Kita kata surface tension increase, dia punya tekanan permukaan tu semakin tinggi. So dia semua ni sebenarnya berkaitan dengan intermolecular forces, how strong the molecules are held together. Okay, dan saya rasa mungkin bila kita dah habis dekat viscosity, kita nak tengok dekat beberapa fenomena ataupun kita kata perkara yang berlaku dekat liquid. Okay, yang pertama kita nak bercakap tentang vaporization. So vaporization ni apa? So vaporization ni adalah proses in which molecule escape from liquid into gaseous state through a surface. So vaporization ni kalau awak tengok ataupun kalau kita nak faham, dia berlaku dekat permukaan. Vaporization maksudnya liquid turn into gases pada permukaan, melalui permukaan. So vaporization tu dia tak berlaku dalam di tengah-tengah liquid tu, dia berlaku dekat permukaan sahaja. Okay, nanti kita akan tengok dengan lebih mendalam ataupun kita akan buat comparison dengan boiling. Okay, so vaporization proses dia berlaku dalam dua keadaan lah. Okay, evaporation dan juga boiling. Tapi apa yang berlaku sebenarnya bila kita kata liquid to turn to gases, based on the kinetic molecular theory, kita kata molecules in liquid move quite freely. Molecules dalam liquid ni dia bergerak dengan agak bebas lah. Okay, so each molecule possesses different magnitude of kinetic energy. So setiap molecule ni dia ada kinetic energy yang berbeza lah. So when kinetic energy is sufficient enough to overcome the attractive force that bind them, the molecules will loosen themselves and be evaporated off. So kita kata liquid ni dia still bergerak antara satu sama lain, dan setiap pergerakan tu ada kinetic energy dia yang sendiri. So bila kinetic energy tu sufficient enough, bila dia punya tenaga yang ada pada molecules liquid tu cukup kuat untuk melepaskan diri dia daripada attractive force yang memegang molekul tersebut dalam bentuk liquid, so dia akan terbebas sebagai gas lah, dia akan evaporated off. Okay, dan bila kita sebut macam tu, kita ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi vaporization rate. Factors affected vaporization rate, faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Yang pertama kita sebut tentang surface area. So the larger the surface area, the chance of the molecule to escape from the water surface increase. So evaporation rate increase. Bila kita ada surface area yang besar, so lagi banyak peluang yang dia ada untuk melepaskan diri dia daripada permukaan liquid tersebut. So evaporation rate increase. Bila kita bercakap tentang temperature pula, faktor yang kedua, at higher temperature, more molecules possess higher kinetic energy. So more molecules have enough energy to escape from the surface of the liquid. Thus evaporation rate increase. Okay, so yang kedua ni kita cakap tentang faktor suhu. Bila kita ada suhu yang lebih tinggi, molecules tu akan bergerak dengan lebih kuat ataupun dengan lebih banyak tenaga dia. So sampai satu keadaan menyebabkan tenaga yang terhasil tu dah cukup kuat ataupun kita kata sufficient enough untuk melepaskan diri dia daripada liquid punya arrangement. Okay, dan yang last sekali kita kata the intermolecular attractive force, intermolecular forces.
So the weaker the intermolecular forces, the faster the evaporation rate. So kalau kita ada intermolecular forces yang lebih rendah ataupun yang lebih lemah, so menyebabkan ikatan antara molekul liquid tu dia lebih lemah lah. Okay, so dia lemah, mudahlah dia untuk dibebaskan, di-evaporate. So kat sini kalau kita tengok sebenarnya kita mungkin boleh apply kalau dalam zaman mungkin sekolah dulu, kita membayangkan vaporization ni dalam proses ataupun dalam aplikasi kita sidai baju kan. Okay, kalau kita sidai dengan permukaan yang luas, dia akan lebih cepat kering. Bawah matahari, suhu yang tinggi, lagi cepat kering. So macam tu lah, sama je konsep dia. Okay, cuma kat sini kita sebut mungkin dalam ayat yang lebih tersusun lah. Okay, dan seterusnya, kalau tadi kita tengok dekat vaporization process daripada liquid kepada gases, sekarang kita nak tengok pula condensation process, proses condensation. So dia akan loss dia energy kan. Dia bila dia berlanggar, dia akan hilang dia punya kinetic energy. So bila dia hilang kinetic energy, they do not have enough energy to remain as vapor molecule. So bila hilang energy, so energy yang tinggal tu tak cukup untuk mengekalkan partikel tersebut sebagai vapor, sebagai wap, sebagai gas. Okay, so bila dia hilang tenaga dan dia reach the surface, the surface of the liquid and become trapped by the attractive force. Bila dia hilang tenaga, dia tiba ataupun dia sampai ke permukaan, so dia akan di-trap, dia akan ditarik, diperangkap balik oleh attractive force tadi. So bila particles ni, if they cannot overcome the attractive force, these vapor molecules return as liquid molecule. So the process is known as condensation. So tadi kalau kita nak bayangkan proses itu secara menyeluruh, akan ada molekul liquid yang akan bergerak dan menghasilkan tenaga yang cukup banyak untuk melepaskan diri mereka daripada liquid punya binding, punya arrangement, punya forces. Okay, tapi bila liquid yang dah menjadi gas tu dia terbebas, dia berlanggar antara satu sama lain, so dia akan hilang sebahagian daripada kinetic energy dan terperangkap semula menjadi liquid. So proses ni sebenarnya proses yang berlaku secara kita kata reversible. Okay, dia proses yang kita kata reversible. Liquid tu boleh menjadi gas dan gas tu boleh menjadi liquid. So maksudnya bila kita kata macam ni, macam yang saya sebut tadi, liquid tu dia akan ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu cukup kuat, dia akan terbebas menjadi gas. Gas yang terbebas, dia berlanggar satu sama lain, hilang tenaga kinetik dan terperangkap kembali menjadi liquid. So proses vaporization dan proses condensation ni berlaku dalam masa yang sama. Okay, so bila kita ada rate of vaporization sama dengan rate of condensation, pada keadaan tersebut kita akan namakan dia sebagai dynamic equilibrium. Okay, kita akan namakan dia sebagai dynamic equilibrium. So jom kita tengok dynamic equilibrium ni apa sebenarnya. Okay, so bila kita tengok vaporization versus condensation, kita kata some molecules of surface have a high kinetic energy to escape, so number of vapor molecules increase, pressure of vapor increase. Pada masa yang sama kita sebut tadi, vapor molecules collide with molecule at surface and attracted, dan dia akan terperangkap balik, tertarik balik. So vapor molecules increase, rate of condensation slowly increase. So eventually benda ni dia akan jadi rate of vaporization sama dengan rate of condensation. So proses ni kita kata proses reversible lah, daripada liquid dia jadi gas, daripada gas dia akan jadi liquid semula. Okay, okay, so bila kita ada liquid yang terbebas menjadi gas ni, kita akan ada satu unit ataupun satu situasi, satu pressure yang kita namakan sebagai vapor pressure. So vapor pressure ni adalah the pressure exerted by vapor in equilibrium with its liquid in a closed container. So tekanan yang terhasil, tekanan yang dihasilkan oleh gas, oleh vapor ketika keadaan tu dah jadi equilibrium. Maksudnya kalau kita tengok tadi, kita kata rate of condensation sama dengan rate of vaporization.
So keadaan ni adalah keadaan di mana wujudnya equilibrium, dynamic equilibrium. Dan vapor pressure ni adalah dalam closed system. Kita nak tengok dengan lebih mendalam lah. Dekat closed system, when the vapor molecules cannot escape from the system, they will remain in the container. Then the vapor molecules ni are in contact with the surface of the liquid at constant random motion. So molecule vapor ni dia akan continually strike the wall of the container, other vapor molecules dan juga the surface of the liquid molecule. So perkara ni berlaku ataupun kita kata bila dah wujud dynamic equilibrium, adanya tekanan yang terhasil pada masa itu. So tekanan tu yang kita namakan sebagai vapor pressure. Okay, the pressure exerted by vapor in equilibrium which is liquid in a closed container. Okay, vapor pressure ni hanya wujud dekat closed container sahaja. Okay, okay. So the next part yang kita nak tengok adalah for more volatile liquid, it will exert a greater equilibrium vapor pressure than a less volatile liquid at the same temperature. So volatile ni maksudnya dia macam mudah meruap lah. Bila lagi mudah beruap, so dia akan ada a greater equilibrium vapor pressure. Untuk molekul yang mudah beruap, attractive force between molecules are weaker compared to the non-volatile liquid. So for the less volatile liquid to vaporize and its vapor pressure to reach the atmospheric pressure, it must absorb more energy at higher temperature, thereby it boils at higher boiling point. So kalau kita kata yang mudah meruap, a more volatile liquid, dia akan ada a greater equilibrium vapor. Dan untuk molekul yang untuk liquid yang volatile, attractive force tu akan menjadi ataupun the attractive force between molecules adalah lebih lemah berbanding dengan non-volatile liquid. Bila attractive force tu lebih lemah daripada yang non-volatile liquid, so dia lebih mudah terbebas ataupun lebih mudah menghasilkan gas. Dia akan lebih mudah untuk evaporate. Tapi untuk yang less volatile liquid, akan ada certain cases yang memerlukan sumber tenaga dari luar untuk membolehkan molekul-molekul liquid tu evaporate ataupun kita kata untuk vaporize. Okay, so maksudnya secara ringkas benda ni sebenarnya lebih kepada kita nak kukuhkan balik kefahaman awak tu lah. Okay, berkenaan vaporization dan juga condensation. Okay, dan tadi kalau awak tengok kita sebut juga tentang boils at higher boiling point. So boiling point tu pun liquid jadi gas juga. Apa beza boiling point dengan vaporization dengan vapor pressure? Okay, so let's have a look at boiling point pula. So boiling point adalah the temperature at which the vapor pressure of liquid equal to the external atmospheric pressure. So suhu di mana tekanan permukaan liquid tu sama dengan external atmospheric pressure. Okay, dan external atmospheric pressure ni kalau awak tahu, dia berbeza dekat setiap ketinggian yang berbeza. Maksudnya kalau kita ada dekat paras laut, dekat sea level, kita punya atmospheric pressure tak sama dengan bila kita ada dekat tempat yang tinggi macam Gunung Everest. Sebab tu kadang-kadang bila kita mungkin pernah tengok dokumentari, orang yang berada di tempat yang tinggi ni dia lebih mudah untuk penat sebab dia punya tekanan udara dia lebih rendah. Okay, so kalau kita tengok kat sini contoh yang diberikan, dia kata dekat sea level kita ada tekanan permukaan dia ataupun kita kata external atmospheric pressure adalah 760 torr. Okay, di mana pada keadaan ni boiling point adalah pada 373.15 Kelvin ataupun kita kata 100 degree Celsius lah. Okay, 100 degree Celsius. Tapi dekat Boulder, Colorado, so Boulder, Colorado ni tempat macam bukit sikit lah. Okay, dia punya tekanan permukaan ataupun kita kata external atmospheric pressure adalah pada 610 torr dan dia punya suhu kat situ boiling point adalah 367.15 Kelvin. So dia punya suhu dia quite low sebab dia punya tekanan permukaan pun adalah lebih rendah. Okay, dan kalau kita compare dengan Mount Everest pula, Gunung Everest, so dia punya tekanan ataupun external atmospheric pressure adalah 270 torr
So secara tak langsung kita punya boiling point pun akan jadi quite low lah. Boiling point untuk di Everest hanyalah pada kadar 345.13 Kelvin. So boiling point basically again dia adalah temperature, suhu di mana the vapor pressure of liquid is equal to the external atmospheric pressure. So kalau kita define a normal boiling point adalah the temperature at which a liquid boils when the external pressure is 1 atm. So 1 atm tu maksudnya vapor pressure dia adalah 760 mm mercury. Okay, so normal boiling point adalah suhu di mana liquid boils bila external pressure is equals to 1 atm. Okay, so bila kita sebut tentang boiling point, mungkin kita boleh tekankan juga di sini adalah boiling point adalah process of changing form from liquid to gaseous, and it occur at the surface and inner part of the liquid. So ini beza boiling point dengan vaporization tadi. Vaporization tadi hanya berlaku dekat surface, maksudnya liquid dekat permukaan tu saja yang akan evaporate. Tapi bila kita bercakap tentang boiling point tu liquid berubah menjadi gas pada permukaan dan juga pada bahagian dalam liquid tu. So maksudnya kalau kita panaskan air tu berubah jadi gas. So air yang panas tu sebenarnya bukan dekat permukaan je, air yang dekat dalam tu pun panas juga. So itu yang kita masukkan at the surface and inner part of the liquid. Dan kalau kita panaskan air, kalau kita boil the water, the liquid, kita akan dapati ada bubbles yang terbentuk. Bubbles are observed and the temperature remain constant during the boiling process even heat is supplied. So maksudnya bila kita dah capai boiling point, even kalau kita panaskan lagi air ataupun liquid tersebut, the boiling point ataupun kita kata the temperature will remain constant. Once dia dah hit the boiling point, so the temperature will no more increase even we continue the heating process. Okay, dan boiling point ni berlaku pada specific temperature and pressure. So maksudnya bila dia sampai dekat suhu yang tertentu, dia sampai dekat pressure yang tertentu, barulah boiling tu berlaku. Lagi tak sampai dekat suhu tu ataupun lagi tak sampai pada pressure yang tertentu, boiling point tak akan berlaku. Berbeza dengan evaporation process tadi. Evaporation tu berlaku pada mana-mana suhu. Maksudnya kalau kita kata kita letak benda tu dalam rumah pun, kita jemur baju dalam rumah kan, dia boleh kering juga. Evaporation tu, proses tu still akan berlaku, cumanya mungkin akan berlaku dengan lebih perlahan. Okay, tapi anyway, evaporation boleh berlaku pada mana-mana suhu dan mana-mana pressure, tapi boiling point hanya akan berlaku pada specific temperature dan juga pressure. Okay, dan boiling point bila kita boil the liquid, the vapor bubbles form within the bulk of the liquid rise to the surface and escape. So vapor bubbles tu dia akan terbentuk daripada dalam liquid tu sendiri dan akan naik ke permukaan dan terbebas. Okay, so dia bukannya hanya ada dekat permukaan, dia daripada dalam dia akan naik ke surface dan terbebas menjadi gas. So the pressure exerted by escaping molecules equals that exerted by molecules of the atmosphere. So pressure yang terhasil pada masa tersebut sama dengan tekanan pada atmosfera. Okay. So dah habis dekat liquid. So let's take a 3-minute break. Kita sambung lagi selepas ini. Okay, 3 minit kita rehat 3 minit sebelum kita sambung kepada bahagian solid. Okay, jumpa lagi selepas 3 minit.
Okey, so kita kembali lagi untuk sesi yang seterusnya, iaitu 5.3 solid. Okey, so the next subtopic dalam chapter 5 state of matter adalah solid. Okey, so untuk solid ni simple sahaja. Kita akan melihat kepada explain the fixed shape of a solid. Maksudnya kita nak tengok dekat the arrangement of particles dalam solid, dan kita nak apply the kinetic concept. Kita nak tengok macam mana proses freezing, melting, sublimation dan juga deposition ni terhasil bila melihat kepada kinetic concept. Dan kita juga akan melihat kepada beberapa jenis amorphous dan juga crystalline solid. Okey, dan daripada crystalline solid tu kita ada 4 pecahan lah. Kita akan tengok metallic solid, ionic solid, molecular covalent solid dan juga giant covalent solid. Okay, so first of all, bila kita tengok properties of solid ni, kita nak tengok dekat dia punya particles dululah. Okay, so the particles of solid are arranged closely together. The particles can only vibrate and rotate about fixed position. Dia akan ada rigid arrangement dan it cannot move freely. So solid memang seperti yang kita tahu, dia hanya boleh vibrate dan move at the same ataupun fixed position sahaja. So properties of solid ataupun kita kata the arrangement of particles dalam solid ni menyebabkan shape and volume of solid akan jadi tetap. Maksudnya kita kata shape, size and volume are definite. Kalau kita pindah pergi tempat lain pun, dia punya shape dan volume still akan jadi shape dan volume yang sama. Okay, dan bila bercakap tentang compressibility, kita boleh kata almost none lah, hampir mustahil, ataupun kita kata kita tak boleh lah nak compress solid tu, memang kita kata uncompressible. Dan solid juga cannot flow lah, maksudnya dia tak boleh mengalir. Almost none, dia punya ability to flow, dan density of solid adalah very very high. Dan bila kita kata motion of molecules tadi, particles tadi, kita kata the particles dalam solid hanya vibrate dan vibrate dekat fixed position sahaja. Okay, so again kat sini kalau kita tengok, kita ada state of matter lah. Kita nampak daripada solid nak pergi ke liquid, kita ada melting. Liquid ke solid, kita ada freezing. Sama juga daripada solid kepada gas, kita ada sublimation. Daripada gas kepada solid, kita ada deposition. Okay, so bila kita tengok dekat freezing ataupun kita kata solidification process, apa yang berlaku adalah the temperature of a liquid is lowered, so the kinetic energy of liquid particles decrease. Bila kita nak tukarkan ataupun apa yang berlaku bila kita nak ubah daripada liquid kepada solid, kita akan turunkan suhu liquid tersebut. Bila kita turunkan suhu liquid, the kinetic energy of the liquid particle decrease, so dia punya tenaga tu akan berkurang. Bila the kinetic energy of liquid particle decrease, the liquid particles vibrate at slower rate. Dia akan vibrate dekat kadar yang lebih rendah. So bila sampai satu tahap, when the point is reached, when the intermolecular arrangement forces are strong enough to hold the particles together in the fixed and orderly, so the liquid is freezing. So dia diturunkan suhu, tenaga kinetik makin rendah, dia akan bergerak dengan lebih perlahan sampai satu tahap dia akan stay and hold together lah dalam fixed juga orderly arrangement. So the liquid is freezing. So the next part ataupun the next process adalah proses melting. So kalau tadi freezing daripada liquid kepada solid, melting daripada solid kepada liquid. Macam ni kita nak tukarkan solid kepada liquid? So biasanya kita akan panaskanlah solid tersebut. So when the solid substance is heated, therefore the solid able to vibrate more quickly and energetically at its melting point. So bila kita supply the heat dekat solid, so tenaga kinetik untuk solid tu akan bertambah. So dia akan mampu untuk vibrate dengan lebih cepat, dengan lebih vibrate more quickly. So the particles have enough energy to weaken the attractive force between themselves. So bila the molecules ataupun particles solid tu vibrate more quickly,
So sampai satu tahap dia akan mampu untuk melemahkan attractive force di antara partikel tersebut. So the particles are therefore free to move. So solid is changing into a liquid. Okay, so dia macam terbalik lah dengan freezing tadi. Okay, seterusnya untuk proses sublimation, dia adalah proses di mana solid change directly into gas. Okay, tanpa dia melalui liquid. Maksudnya daripada solid terus pergi gas, dia tak pergi dekat liquid dulu. So the combination of intermolecular attraction and atmospheric pressure is not great enough to keep the particles near one another when they leave solid state. So sublimation ni the proses di mana perubahan tu berlaku dengan mendadak lah, dia berubah terus daripada solid kepada gas. Dan the last one adalah proses deposition. So dia terbalik lah dengan sublimation tadi. Kalau sublimation daripada solid kepada gas, deposition daripada gas kepada solid. So the process where molecules from vapor state change to the solid state. So dia proses yang berlaku dengan mendadak. So the opposite process of sublimation. Okay, the next one yang kita nak tengok adalah kita nak melihat kepada the type of solid. So basically ada dua jenis solid. Yang pertama kita ada crystalline solid, di mana dalam crystalline solid tu kita akan melihat kepada metallic solid, ionic solid, molecular covalent solid dan juga giant covalent solid. Dan kita ada type yang kedua adalah amorphous solid. Okay, so untuk crystalline solid, particles ataupun atom, molecules ataupun ion ni are in orderly and well defined arrangement. Maksudnya dia dalam keadaan yang sangat-sangat tersusun, dan particles occupy specific position. Setiap particles tu dia ada kedudukan yang tersendiri, dia tersusun dengan elok lah kita kata kan. Dan dia terhasil form when saturated liquid cool slowly, bila kita sejukkan liquid tu dengan perlahan-lahan. Contoh yang paling mudah kat sini kita ada metal, salt dan juga diamond. Okay, metal, salt dan juga diamond. Sementara itu untuk amorphous solid, dia non-crystalline. Maksudnya dia bukan dalam bentuk crystalline solid. Kalau tadi kita kata crystalline solid tu dia well fixed, dia punya location semua tu. So amorphous solid ni dia adalah poorly defined shape. Dia terhasil when saturated solution cool rapidly, lack in orderly arrangement of their particles. So particles tu pun dia tak tersusun dengan baik lah kita kata kan. Tapi dia still adalah solid, di mana particles tu still close together, cuma dia tak tersusun dengan elok lah. Okay, contohnya kat sini dia bagi kita ada charcoal, rubber ataupun glass. Okay, dan kita nak tengok pula kepada type of crystalline solid. Macam kita sebut tadi, kita ada 4 jenis crystalline solid. Kita ada ionic solid, metallic solid, giant covalent solid dan juga simple covalent solid. Okay, so yang pertama kita melihat kepada ionic solid. So ionic solid ni consists of cation and anions that held together by a strong ionic bond. So intermolecular forces is electrostatic attraction, ionic bond lah. Okay, dia hard, brittle and high melting point. Dia adalah poor conductor of heat and electricity. Dalam keadaan solid dia adalah poor conductor of heat and electricity. Tapi kalau dia dalam keadaan molten, dia boleh mengalirkan elektrik dan juga haba, sebab kita kata due to the free moving ion. So bila dalam keadaan molten, dia boleh, ion tu boleh bergerak lah. Tapi kalau dia dalam keadaan solid, dia adalah poor conductor of heat and electricity. Contoh kat sini yang kita ada adalah NaCl ataupun MgO. So kalau awak tengok kat sini crystalline solid ni, kita ada susunan yang tersusun lah. Kita ada NaCl, lepas tu bawah Na tu ada Cl. So dia punya susunan tu nampak cantik, tersusun. Okay, so seterusnya kita nak melihat kepada metallic solid. Okay, so kalau tadi kita ada ionic solid, kita ada cation dengan anion yang terhasil ataupun yang membentuk ionic bond. Metallic solid ni dia adalah solid yang consist the positive ions of atoms held together by a surrounding sea of electron. So metallic solid ni awak akan jumpa lagi sekali, atau awak dah jumpa dulu dalam metallic bond. Okay, kita ada sea of electrons. So the atoms are held together by a strong metallic bond, soft to hard, low to very high melting point. So dia ada variasi yang pelbagai lah. Okay, good conductor of heat electricity, sebab kita ada sea of electron yang boleh move around. Dan juga metallic solid ni dia malleable,
dan juga ductile. Contoh yang paling mudah kita ada elements lah, metal elements. So sodium, zinc, iron, magnesium. So semua elemen metal tu dia adalah metallic solid. Okay, the next one kita ada molecular covalent solid. So kalau tadi kita ada ionic solid, sekarang kita ada molecular covalent solid. So tadi ionic bond, so yang ni adalah solid yang terbentuk daripada covalent bond. Okay, molecules are held together by intermolecular forces, either by van der Waals forces ataupun hydrogen bonds. So the strength depend on polarity on molecules. Okay, so dia fairly soft, low to moderate melting point. So dia punya melting point tak adalah tinggi sangat, dan dia adalah poor conductor of heat and electricity. Contoh yang kita boleh tengok adalah oksigen, C4H10, P4 dan juga S8. Ataupun kita juga ada polar molecular covalent solid. Kita ada SO2, CH-Cl3 dan juga H2O, ice kan, H2O ice. Dan last sekali, the last type of crystalline solid, kita ada giant covalent solid, di mana giant covalent solid ni adalah atoms are held together by strong covalent link and form network. So giant covalent solid ni, kalau kita tengok nama pun, dia adalah giant covalent solid. Maksudnya solid yang kita kata terhasil ataupun kita kata terbentuk melalui strong covalent link. Dia ada covalent link, rangkaian ikatan covalent yang sangat besar. So dia very hard, very high melting point. Dia sangat kukuh, sangat stabil, sangat susah untuk dipecahkan, dan dia ada melting point yang sangat tinggi. Dan dia usually poor conductor of heat and electricity. Biasanya dia adalah pengalir haba dan elektrik yang lemah. Contoh kat sini diamond, graphite, SiO2, dan lain-lain lagi lah. Okay, so sampai di situ dulu saya rasa untuk kuliah kita minggu ini. Sebelum saya terlupa, kata kunci untuk kehadiran hari ini adalah crystalline. Okay, kata kunci untuk kehadiran hari ini adalah crystalline. Okay, so saya rasa setakat itu dulu kelas kita untuk hari ini, kuliah kita untuk hari ini. So semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua atas perhatian yang diberikan. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.